자, 인사하시겠습니다. 민기ጽ의 안녕하십니까? 산바이цгаано 아이들과 교제하시느라고 수고 많으십니다. багш нар маань хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөхийн тулд их хичээж байгаа. 항상 아이들 위해서 기도하시고 Үргэлж хүүхдүүдийнхээ төлөө залбираад 아이들과 분만하시느라고 수고 많으시고요. хүүхдүүдтэйгээ хамт мөн хэсгийн нөхөрлөө явуулах гэж их хичээж байгаа. 오늘 말씀을 통해서도 우리 아이들과 함께 교제할 수 있는 내용을 배워보도록 하겠습니다. Өнөөдөр өгөр дамжуулан хүүхдүүдтэйгээ хамт нөхөрлөх зүйлийг сурцгаая. 기도하고 Залбираад 시작하겠습니다. эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хаарбаа нэгүслэр дүүрэн амьд туршиж бурхан минь баярлалаа. 우리를 사랑하셔서 육신을 입고 예수님께서 이 땅에 오셨고 Бидний хайрлан Иесустай махан биеэр энэ газар дээр ирж 나의 모든 죄를 예수님께서 담당하시고 миний бүхэл гиннүглийг Иесус өөртөө өрч 그 죄값을 치러지기 위해서 예수님의 그 귀한 피를 흘려주신 것 너무나 감사를 드립니다. тэрхүү гиннүглийн маань хөдсөй түлхийн тулд Иесус өөрийн үнэт цусаа урсгасан талархаж байна. 나를 위해 죽으심으로 하나님의 사랑을 깨닫게 되었고 Миний төлөө өгснээр бид бурхны хайрыг ухаарсан. 그 은혜에 감사함으로 구원을 받았음을 인정합니다. Мөн тэрхүү нэгүсэл талархан бид авралыг олж авсан. 하나님의 자녀가 되었고 영원한 나라에 상속할 꿈을 소망을 가지고 살아가게 하신 것 감사를 드리고 Тэгээд бурхан таны бидэнд өгсөн найдварыг тэм мөнхийн өсөж авчих найдварыг өгсөн талархлаа. 육신을 입고 이 땅에 사는 동안 하나님을 전하며 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. Махан биеэр энэ газар дээр амьдрах хугацаанд бурхан таныг бусдад харан амьдрахыг хүсэж байна. 함께 분만하는 아이들을 위해서 하나님의 지혜와 능력을 더딥혀 주셔서 Хамтдаа нөхөрлөж байгаа хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөхөд бурхантай бидэнд мэрхэн ухаан болон хүч чадлыг дүүргэн өгнө. 우리 교사를 통해서 더욱더 아이들이 하나님을 더 알아갈 수 있는 시간 되기를 바랍니다. Багш нараар маань дамжуулаад хүүхдүүд маань бурхан таны талаар улам илүү мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 Энэ цаг бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Иесусийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 자, 이제 성경을 보도록 하겠습니다. Тэгэхээр Библиэс харцгаая. 사도행전 9 13장 13 дугаар бүлэг 21절로 21-с 23절까지 23 хүртэл 읽어드리도록 하겠습니다. та бүхэн уншиж өгье. Дараа нь тэд хаан боход Беньямин овгийн Кишийн хүн Саулыг бурхан тэдэнд 40 жилийн турш өгчээ. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуу хүн Эсийнхүү Давидыг бий болсон гэсэн байдаг. Бурхан амнасныхаа дагуу чухамхүү энэ хүний удмаас аврагч Иесусыг Израиль авчирсан юм. 이 말씀은 이스라엘 역사를 간략하게 얘기한 부분인데요. Энэ үгийн хувьд Израилийн түүхийг уншаад тавчлан тайлбарлан хэлсэн байгаа. 이스라엘 백성이 왕을 구했죠. Израильчууд хаан болсон байгаа. 그래서 초대 왕으로 사울을 하나님이 세우셨습니다. хамгийн анхны хаан болох Саулыг бурхан таньсан. 처음에 왕이 될 때 사울은 참 겸손한 사람이었습니다. хамгийн анх хаан болохдоо Саул их даруугаар хэлж байсан. 하나님께서 그래서 사울을 쓰셨습니다. Тийм ч учраас бурхан Саулыг ашиглаж байсан. 하지만 시간이 얼마 흐르자 Цаг хугацаа их хугацаа өнгөрөх байхад 하나님보다 자기 욕심을 하나님 겸손하지 않은 행동을 하게 되었죠. за Саул бурханаас эсрэг бурханы эсрэг бардам зангарах. 하나님께서는 교만한 사람을 쓰지 않으십니다. Бардам зангаргасан бурхан бардам хүнийг ашигладаг. 사울을 패하시고 Тэгээд Саулыг 다윗을 왕으로 삼으셨습니다. Давидыг хаан болгосон. 다윗은 하나님 보시기에도 지금 읽으신 것처럼 마음의 합한 자였습니다. За саяны уншсанчлан Давид бол бурханыг харахад түүний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан ба. 이스라엘 역사 중에서도 이스라엘 백성들은 다윗 왕을 위대한 왕으로 생각하고 있습니다. Израильчуудын түүхээс харуул тэд ч мөн Давидыг их мундаг хаан хэмээн үзэж байсан. 그리고 하나님께서는 이스라엘 왕들을 책망하실 때 항상 다윗 왕과 같이 행하지 않았다고 책망하셨습니다. Тэгээд бурхан Израильчуудын гин нүглийг хаадуудын гин нүглийг шүүхтэй Давид хаан шиг зүйл үйлцсэнгүй гэж шүүмжилдэг байсан байна. 하나님 보시기에 다윗 왕은 정말 정직하고 바른 사람이었던 거죠. Бурханыг харахад бол Давид үнэхээр шулуун шудраг зөв хүн байсан. 근데 이 다윗 왕이 살아가면서 잘못을 저지르게 됩니다. Гэвч Давид хаан амьдралдаа ч гэсэн буруу зүйлийг үйлцдэг. 우리가 보기엔 도덕적으로 큰 문제의 죄를 짓게 됩니다. Бидний мэдээж ч гэсэн харахад ёс суртахууны үед үнэхээр байж боломгүй тийм гин нүглийг хийдэг. 우리아의 아내인 바세바를 가늠하게 За 되고 우리아гийн эхнэр Батшаг одоо завхаардаг. 그리고 그 우리아를 살인하는 그런 살인죄를 짓게 됩니다. За 우리아 хүнээс алхам гин нүглийг хүртэл хийдэг.
우리가 보기에는 너무나 큰 도덕적인 죄인데 Энэ бол бидний нүдээр ч гэсэн гараад ясвартхан явд үнэхээр унацтай гин. 근데 하나님께서는 그 다윗을 보고 뭐라고 했냐면 Тэг бурхан Давидыг хараад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 내 마음에 합한 자라고 했습니다. зүрхсэтгэлийн минь даах хүн гэж хэлсэн баг. 이스라엘 백성 아직도 다윗을 위대한 왕으로 보고 있습니다. Израильчууд одоо хүртэл Давидыг мундаг ахуй хаан гэж үздэг. 그 위대한 왕도 죄를 짓게 됩니다. Тийм ахуй хаан хүртэл гин нүгэл үлдэж байгаа. 무슨 얘기냐? Юу гэсэн үг вэ? 누구나가 죄를 질 수 있다는 거죠. Хин ч гин нүгэл одоо хийчихдэг гэсэн. 오늘 말씀 다윗을 통해서 누구나가 죄를 질 수 있다는 것을 생각해 볼 것이고 Өнөөдрийн энэ үгээр дамжуулан Давидаар дамжуулан хин ч гин нүглийг үлдчихдэг одоо хийчихгээ гэдэг талаар сурыг. 그리고 그렇게 큰 도덕적인 죄를 지었음에도 불구하고 하나님께서 마음에 합한 자라고 할 수 있었던 이유가 무엇일까? Ясвартхан явж гисэн тийм хүн гин нүглийг хийсэн байхад бурхан яагаад түүнийг зүрхсэтгэлийн минь даах хүн гэж хэлсэн болоо. 죄를 지었지만 하나님께 다시 일으킴을 세우고 다시 하나님께서 합당한 사람으로 여겨주신 이유가 무엇일까? Гин нүгэл үлдсэн ч гэсэн бурхан түүнийг дахин басгаад өөрийгөө харахад зөв зохистой хүн болгон ашигласан шалтгаан нь бол. 다윗을 통해서 한번 생각해 보려고 합니다. Давидаар дамжуулан үүнийг хамтаа сурцгаая. 자 그러면 일단 여기 적어주시고요. Үүнийг авч гараад тогтооход 사무엘 하를 좀 보도록 하겠습니다. 2-р Самуэль номоос хараарай. 사무엘 하 2-р Самуэль 11장을 보시면 11-ээс харах юм бол 다윗이 지은 죄가 이제 나타나는데요. Давидын хийсэн гин нүглийн талаар гарч байна. 다윗이 지은 죄는 2절을 먼저 2절부터 4절까지 읽겠습니다. 2-р Самуэль 11-ийн 2-оос 4 хүртэл хамтуншаа. Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаалгадж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй түрх ихэд үзэгсэнтэй ажээ. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэй тухай лавлан асуухад тэр хүн "Эн чинь хийдхэн Уриагийн эхнэр Илямын охин Батшеба биш үү?" гэв. Тиймээс Давид элч нарыг явуулж түүнийг очруулв. Эмэгтэй түүн дээр ирсэн Давид түүнтэй онтов. Тэр эмэгтэй бузраас цэвэршээд гэртээ харав. 다윗이 처음 지은 죄는 간음죄입니다. Давид хамгийн анх завхаарлын гин нүглийг хийдэг. 그 이 죄를 지었을 때 처음부터 죄를 지은 게 아니죠. Гэтэ анхнаасаа энэ гин нүглийг хийгээг байгаа. 여자를 보고 Эмэгтэйг харсан. 그 여자가 간음하게 됩니다. Тэгээд харсныхаа дараа тэр эмэгтэйгээ завхаардаг. 간음죄를 짓고 죄가 끝난 게 아닙니다. Завхаарлын гин хийгээл дуусчихаагүй. 사무엘 하 14절로 17절까지 다시 한번 읽겠습니다. 2-р Самуэль 11-ийн 14-өөс 17 хамтуншаа. Өглөө босоход Давид Йоаб загтал бичиж Уриагийн гараар илгэлээ. Тэр загтал бичгтээ Уриаг хамгийн ширүүн тулалдааны тэрхүүн ихнээ тавьж түүнийг орхон холдогдсон. Тэгвэл тэр цохогдсон өхөн гисэн байлаа. Иймээс Йоаб хотыг ажиглаад ир соригтой дайснад байгаа гэж мэдгдсэн газарт Уриаг тавив. Хотын хүмүүс гарч ирэн Йоабтай тулалдахад Давидын зарц нарын зарим нь унаж өргөцсөн бөгөөд хийдхэн Уриач мөн өгөв. 자, 처음에 지었던 간음죄는 한 여자를 보고 우연찮게 마음이 동해서 죄를 지었죠. За хамгийн ихэнд болохоор Давид нэг эмэгтэй хараад үнийг өөр дараа авчиж завхаарлын гин нүгэл хамт идэг. 근데 살인죄는 어떻게 됐어요? Гэтэл аллахын гимиг яаж гэсэн бэ? 15절에 보시면 15 дээрээс гарах юм бол 편지를 요압에게 보냈죠. одоо Йоаб загтал хийсэн. 그래서 우리아를 죽이라고 계획을 한 겁니다. Уриаг өнөө гэж төлөвлөсөн байна. 처음에는 우연찮게 지었을지 모르지만 Одоо хамгийн ихэнд санамсаргүйгээр гин нүгэл хийсэн байж боловч 두 번째 우리아를 죽이는 죄는 계획적으로 지은 죄입니다. хоёр дахь хийсэн гин нүгэл буюу Уриаг өнөөтөө төлөвлөж төлөвлөгөөтэй гаргасан байна. 이스라엘 백성이 위대하게 봤던 이스라엘 왕 다윗도 Израильчуудын их мундаг агуу хаан гэж харж байсан Давид хаан хүртэл 간음죄라는 죄를 우연히 지었지만 завхаарлын гин нүглийг санамсаргүйгээр хийсэн байж боловч 살인죄를 계획하고 죄를 지었습니다. за аллахын гимиг бол бүр төлөвлөөд хийсэн байна. 정말 큰 죄를 짓게 됐죠. Маш их одоо ноцтой гин нүгэл хийсэн байгаа. 그럼 이 죄의 시작은 어떻게 됐느냐? Тэгвэл энэ гин нүгэл хаанаас гэсэн бэ? 2절을 다시 보시면 11-ийнхээ 2-ыг дахиад гарах юм бол 같이 한번 읽겠습니다. хамтунши тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаалгадж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй түрх ихэд үзэгсэнтэй ажээ. 죄의 시작은
гимнүглийн эхлэн. 커다란 환경이나 대단한 일을 시작하는 게 아닙니다. Тэгээд маш нэг том үйл явдлаас ч юм уу, маш нэг том зүйлээс болоод эхлэегүй. 다윗이 죄를 처음 짓게 된 이유는 뭐냐? Давид хамгаах яагаад гимнүг болуулсан бэ гэхээр 자기 부하는 전쟁터로 다 보냈습니다. өөрийнхөө төшөндүүдийг бүгдийг нь дайны талбарлуу 그리고 илгээсэн. 자기는 군대에 남았어요. Өөр болохоор ордондоо үлдсэн. 자기 병사들은 전쟁에서 목숨을 걸고 싸움을 하고 있습니다. Өөрийнх нь дайчид болохоор дайны талбар дээр амнасаа үртэл одоо тэнцэн тавиад тулалдаж байгаа. 그럼 왕으로서 어떤 생각을 해야 됩니까? Тэгвэл хаан юу гэж бодох ёстой вэ? 비록 궁전에 있지만 어떤 일을 했어야 되겠습니까? Тэгэхээр одоо тэр өөрөө ордонд байгаа ч юу хийх ёстой байсан бэ? 전장을 생각하고 Дайнд дулааны талаар бодож 하나님께 기도해야 되는 다윗이 бурханд залбирах ёстой Давид 그러지 못했습니다. тэгж чадаагүй. 2절에 보시면 Хоёроос нь харах юм бол 저녁 때 침상에서 일어났다는 겁니다. орой орноосоо боссон гэж байгаа. 무슨 얘기예요? Юу гэсэн үг вэ? 낮에 잠을 잤다는 거죠. Өдөржингөө утсан гэсэн. 자기 부하들은 전장에서 생명을 놓고 싸우고 있는데 Өөрийнх нь дайчид болохоор дайны талбар дээр дайдаж байгаа. 낮잠을 잤다는 거예요. Гэтэл Давид л одоо өдөр унтаж байсан. 늦게 일어났다는 거예요. Оройдож боссон. 마음이 어때요? Сэтгэл нь ямар байсан бэ? 전장에 있는 자기 부하랑 다른 마음을 갖고 있었죠. Тулалдаж байгаа дайчдаасаа өөр сэтгэлтэй байсан. 한가하게 시간을 보내고 있었습니다. их цаг цагтай байсан гэсэн. 그때 어때요? Тэр үед яасан бэ? 위에서 여자를 보게 된 겁니다. Тэгээ нэг эмэгтэй дээвэр дээрээс харж байгаа. 그게 시작이 돼서 가늠죄를 짓게 된 거예요. Үүнээс эхлээд завхаарлын гин нүглийг хийж эхэлдэг. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаа. 우리도 죄를 언제 져요? Бид хизээ гин нүгэл хийдэг ба. 열심히 성경 읽을 때 죄를 짓습니까? Библийг хичээнгөө сайн уншиж байхдаа гин нүгэл хийдэг хүн. 교사 아이들 위해서 열심히 준비할 때 죄를 져요? Хүүхдийнхээ төлөө нөхөрлөө хичээнгөө сайн бэлдэж байхдаа гин нүгэл хийдэг хүн. 교회에서 열심히 봉사하면서 죄를 짓습니까? Чуулган дээр ирээд хичээнгөө сайн учиж байхдаа гин нүгэл хийдэг хүн. 형제자매들과 함께 교제하면서 죄를 져요? Ахын дүүстэйгээ нөхөрлөнгөө гин нүгэл үлддэг хүн. 그럴 땐 죄를 못 짓습니다. Тэр үед бид гин нүгэл хийж 죄를 чаддаг. 질 시간도 없죠. Гин нүгэл хийх цагш бидэнд 죄를 байна. 지을 생각도 하지 못합니다. Гин нүгэл үлднэ гэсэн бодлыг хүртэл боддог. 어떤 게 죄를 짓습니까? Ямар үед бид гин нүгэл хийдэг вэ? 혼자 있을 때, Ганцаараа байх үед, 여유 있을 때, цаг цагтаа байхдаа. 마음이 풀려 있을 때. Тэгээ сэтгэл маань тайван амар болчихсон үед. 여기 다윗처럼 Давид шиг 마음이 한가롭고 게으름이 필 때입니다. та сэтгэл нь их тайван амгалан залхуурсан байх үед. 우리도 그렇지 않습니까? Бидний хувьд ч гэсэн ийм зүйл хийдэггүй юу? 귀찮고 게으를 때 어때요? Тэгээ залхуу хойроо байх үед яадаг 그때 вэ? 자꾸 핑계가 생기고 죄를 짓게 되는 거예요. Баяр шалтгаан гаргаж ирээд гин нүглийг хийдэг. 그리고 무엇을 볼 때, 무엇을 보느냐가 정말 중요한 거예요. Юуг харах вэ гэдэг бас их чухал. 다윗은 무엇을 봤어요? Давид юу харсан бэ? 여인이 목욕하는 걸 봤습니다. Эмэгтэй ухаалуудаж байг харсан. 그럼 거기서 그쳤어야 되는데 Тэгвэл тэнд одоо очиж болох зогсох ёстой байсан. 한 여인이 목욕하는 걸 보고 어떻게 했어요? Нэг эмэгтэй ухаалуудаж байгааг хараад яасан бэ? 심히 아름답다고 생각했죠. Түүнийг үзэгсэнтэй гэж олж харсан байна. 무엇을 보느냐가 정말 중요합니다. Юуг олж харах вэ гэдэг үнэхээр чухал. 혼자 있을 때도 주의해야 하지만 Тэгээд ганцаараа байх үед бас болгоомжлох бас. 게으름 필 때도 죄를 질 수도 있지만 Бид нэр залхуур гин нүгэл хийж болох ч гэсэн 우리가 무엇을 보냐도 너무나 중요한 겁니다. юуг олж харах вэ гэдэг маань үнэхээр чухал зүйл. 여기 잡아두시고요. Энэ нэшлээ авчиргаараа тогтоогоо. 시편 101편을 보시면 Дуулал 101-ийг сандарыг. 101편 Дуулал 101. 다윗이 지은 시입니다. Давидын бичсэн дуулал 101편 3절을 보시면 101-ийн 3-аас нь харах юм бол 101편 3절 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би нүднийхээ өмнө үл бүтэх ямар ч юмыг байлгахгүй. Би урагчдын ажлыг үзэн яддаг. Тэр нь надад наалдахгүй. 자, 비로한 것을 내 눈앞에 두지 않겠다고 얘기했죠. Нүднийхээ өмнө үл бүтэх ямар ч юмыг байлгахгүй гэж гарч 여기서 байна. 비로한 것은 쓸데없는 것, Үл бүтээх гэдэг нь ямар ч хэрэгцээ үзүүлэг гэж байна. 가치 없는 것, Ямар ч үнц нэг 하찮은 것, тоо ямар ч үнц нэг хэрэгцээгүй тийм зүйл. 보잘 것 없는 거예요. Одоо нэг тоож харахаар зүйл байхгүй. 그런 거 눈앞에 두시니까 어때요? Тийм зүйлийг нүднийхээ өмнө байлгахаар яах вэ? 결국 여기 악을 행하게 된다는 겁니다. Түүнийг хараад эсрэгээр хорон өгүүлцдэг. 즉 내 눈앞에 무엇이 있느냐가 중요하다는 Миний 거예요. нүдний өмнө юу байна гэдэг үнэхээр чухал. 지금 사무엘하 11장 2절에는 누가 있었어요? 2-р Самуэль 11-ийн 2 дээр нүднийхээ өмнө хэн байсан бэ? 벗은 여자가 있었죠. Аваалуулдаж би эмэгтэй байсан. 그 여자를 보고 지나쳤어야 하는데 어떻게 했어요? 유심히 봤던 겁니다. Тэр эмэгтэйг хараад өнгөрөх ёстой байтал хараад одоо хэсэг хугацаанд харж зогссон гэж. 그걸 어떻게 알아요? Үүнийг бид яаж мэддэг вэ? 아름답다고 느꼈잖아요. Үзэгсэнтэй гэж бас олж харснаар мэдэж байна. 얼핏 봤는데 그게 아름다운지 Одоо хажуугаар нэг хальт харахад үзэгсэнтэй байсан уу? 할머니인지 Одоо эмээ 알 수 없잖아요. байсан уу?
түүнийг нь бол мэдэж чадахгүй. 근데 아름다움을 느꼈다는 건 유심히 봤던 거야. Гэтэ үзэгсэнтэй гэж бодсарсан гэдэн түүнийг одоо чухалчлан нэгцэн харсан байна. 무엇을 보느냐가 정말 중요합니다. Юу харна вэ гэдэг нь үнэхээр энэ чухал. 여러분 말씀을 보면서 죄를 질 수 있을까요? Та үгийг уншингаа хэн нүгэл хийж чадах болов? 교제 형제님과 함께 하면서 그 죄를 질 수 있어요? Нөхөрлөлд ахын тустэйгээ хам байхдаа хэн нүглийг хийж чадах вэ? 그럴 수 없습니다. Тэгэж чадахгүй. 여러분 페이스 보면서 어때요? Facebook ороод ямар байдаг вэ? TV 보면서 어때요? Зурагт үзэнгээ ямар байдаг вэ? 계속 죄를 짓죠. Хэн нүгэл хийдэг. 왜요? Яагаад? 우리 눈앞에 있는 것이 죄를 짓게 만든다는 거예요. Бидний нүдний өмнө байгаа зүйл бидний хэн нүгэл хийгээд өгдөг. 다윗이 그랬어요. Давид юм байсан. 첫 번째는 너무나 마음이 풀어져 있는 게으른 상태였고 хамгийн ихэнд сэтгэл нь үнэхээр тавиг амгалан болцсон залхуурч байсан. 그 상태에 눈앞에 죄를 짓게 하는 것이 있었던 거예요. Яг тэр үед өөрийнх нь нүдний өмнө хэн нүгэл ураад татах зүйл байсан. 위대한 왕이었지만 Эдгээр дээрээ мундаг хаан байсан хэдий ч 사울에게 목숨을 빼앗길 만한 그런 위험한 상황에서도 하나님을 붙들었던 다윗이었지만 Саул хүүхдэн амиа алдах гэж байсан ч гэсэн Бурхны үнэхээр мундаг хаан байсан. 그런 어느 환경에서도 하나님과 함께 있던 다윗이지만 결국 어떻게 해요? 죄를 짓게 됩니다. Тийм хэцүү нөхцөл донд Давид Бурхантай хам байсан ч гэсэн эцтэй хэн нүглийг болтож. 우리도 마찬가지입니다. Бид нэр явж ч гэсэн ялгаагүй. 우리 눈앞에 무엇을 두느냐 Бид өөрсдийнхээ нүдний өмнө юу байлгах вэ? 우리 마음이 어떤 마음을 갖느냐 Бид сэтгэлдээ яг ямар сэтгэлтэй байх вэ? 조금만 쉬자 해서 생각을 하다 보면 Ахаа жоохон амарчий гэж бодох юм бол 결국 뭐가 돼요? эцэст нь юу болох вэ? 죄를 짓게 됩니다. Хэн нүглийг хийх. 죄의 시작은 그렇게 시작된 거예요. Хэн нүгэл энэ хүү хийдэг байх нь. 또 다윗이 죄를 짓기 시작한 죄를 지은 이유는 뭐냐? Мөн Давид хэн нүглийг хийсэн шалтгаан нь юу вэ? 2-р Самуэль 12-ийн 9-оор 12장 9절로 10절 9-10 읽겠습니다. хамт уншия. Юунд чи эзний мэлмид ёрын мог үлдэн түүний үгийг үл таамсарлав. Чи хийдгэн уурьяг илдээр алсан бөгөөд эхнэрийг нь өөрийн эхнэр болгон авч өөрийг нь Аммоны хүүгүүдийн нэгтээр алуулав. Тиймээс одоо чиний гэрээс хизээж ил салахгүй. Учир нь чи намайг үл таамсарлаж хийдгэн уурьягийн эхнэрийг өөрийн эхнэр болгон авсан гэлээ. 12장 9절에는 뭐라고 써 있느냐? 12-ийн 9-дэр юу гэж гарч байгаа юм гэхээр 나단 선지자를 여호와께서 보내서 다윗에게 뭐라고 얘기했냐면 эзэн Натан шүзүүлэгчийг Давид руу илгээгээд юу гэсэн бэ гэхээр 12장 9절에는 내가 여호와의 말씀을 업신여겼다라고 되어 있죠. 9-дэр гарч байгаачлан чи эзний үгийг үл таамсарсан гэж. 여호와의 말씀을 업신여기기 때문에 악을 행했다라는 겁니다. Эзний үгийг үл таамсарсан учраас хормоо зүйлийг хийсэн баг. 근데 10절에 뭐라고 써 있어요? 10-дэр нь юу гэж гарч байна? 말씀이 아니고 이거는 누구예요? Одоо үг биш энд үг биш харин оронд нь юу гарч байна? 나를 업신여겼다. Чи намайг үл 즉 таамсарсан. 하나님을 업신여겼다는 거예요. Бурхныг үл таамсарсан гэсэн. 결국 하나님 말씀이 하나님이고 Бурхны үг бол Бурхан. 그 말씀을 지키는 것이 하나님의 말씀을 지키는 거라는 거죠. Үгийг сахин биелүүлнэ гэдэг нь Бурхны өмнө үгийг 말씀을 지키는 것이 하나님을 딱 명령에 순종하는 거라는 거죠. үгийг сахин биелүүлнэ гэдэг нь Бурхны тушаал дуулууртай хэрэг. 그래서 사무엘상 24절에 보면 다윗을 잡으러 온 사울을 죽여야 안 죽여요? 1-р Самуэль 24 дээр гарах юм бол Саул Давидыг алах гэж ирсэн ч гэсэн Давид Саулыг хүнөөдөг үгүй юу? 그때 사울을 죽이지 않잖아요. Тэр Саулыг хүнөөдөг. 왜냐하면 기름 부은 자, 하나님이 임명한 자를 세운 사람을 죽일 수 없다는 거죠. яагаад тэгэхээр Бурханаар таслагдсан хүнийг би хүнөөж чадахгүй гэж. 자기의 생명이 처한 위치에서도 하나님 말씀에 순종했던 다윗인데 өөрийг 8 насны хүртэл аюулд ороход Давид Бурханы удуулгартай хандсан. 결국 마음이 해이해지고 게을러지고 눈앞에 죄를 짓는 것이 있다 보니까 어떻게 했어요? 하나님의 말씀을 업신여기게 됩니다. Сэтгэл нь амар тайван болж залхуураад гин нүгэл хийгээд Бурханы үгийг үл таамсарсан ба. 결국 하나님을 업신여기게 되고 하나님의 말씀에 불순종함으로 죄를 짓게 된다는 겁니다. Бурханы үгийг үл таамсарснаар Бурханы үйл таамсарлан Бурханы өмнө гин нүглийг хийсэн. 우리도 마찬가지입니다. Бидний явж 많은 말씀을 배우죠. бид маш олон үгийг сурдаг. 그 말씀을 하나님처럼 여기고 지켜야 한다는 겁니다. Тэр үгийг Бурхантай адилхан бид нар бодож Бурханы өмнө дуулууртай хандах хэрэгтэй. 그 말씀을 하나님처럼 여기지 않고 업신여기면 어떻게 돼요? 우리도 다윗처럼 죄를 짓게 된다는 겁니다. Тэр үгийг Бурхан гэж бодлохгүйгээр үл таамсарлах юм бол бид ч мөн Давидтай адилхан Бурханы өмнө гин нүглийг хийнэ. 다윗이 하나님 이스라엘 백성이 그렇게 위대하게 생각했던 다윗도 결국은 하나님의 말씀을 업신여김으로 인해서 죄를 범하게 됐다는 겁니다. Израильчууд ч гэсэн Давидыг үнэхээр мундаг хаан гэж тооцож байсан ч Давид Бурханы үгийг үл тоосноор Бурханы өмнө гин нүглийг хийдэг. 또 다윗이 죄를 지은 이유는 뭐냐면 Үүнд Давид гин нүглийг хийсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр 정욕입니다. 정욕. дуурхан хүсэл. 자, 죄가 욕심이 잉태한 뒤 죄를 낳고
죄가 장성한 즉 사망을 낳는다는 말씀 있죠. Харин 영어 ачаал нь өөр тогтоон нүглийг төвлөдөг, нүгэл нь гүйцэд болохоор өглийг гаргахаа гэсэн үг байна. 이 당시 다윗에게 왕비가 누가 있었냐면 Тухайн үед Давидын одоо 사무엘하 3장을 보시면 2-р Самуэль 3-р бүлгээс харъя. 사무엘하 3장 3-ын 2절로 2-оос 5절까지 5 хүртэл 한번 읽어보겠습니다. хамт уншия. Хебронд Давидын хүүхэд Турав ууган хүн Израиль эмэгтэй Аханямаас төрсэн Амнон, удаах хүн Кармел хүн Набелийн бэлэнсэн эхнэр Абигаилаас төрсэн Илиаб, 3 дахь хүн Гишурийн хаан Талмын охин Маахагийн хүн Абсалом юм. 5 5절. дахь хүн Хаггадаас төрсэн Аданио, 5 дахь хүн Абиталаас төрсэн Шефатя, 6 дахь хүн Давидын эхнэр Яглагаас төрсэн Итрам юм. Тэд Давидын хүүхэд болж Хебронд төрсэн гэлээ. 여기 보면 다윗의 아들들이 나오죠. Эндээс харах юм бол Давидын хүүхэд гарч 근데 누구의 아들 누구의 아들 이렇게 나오잖아요. Гэхдээ одоо түүний хүү түүнээс гарсан хүн гэж төрж байгаа. 결국 왕비가 다윗의 부인을 얘기하는 겁니다. Давидын их одоо хатнуудыг хэлж байгаа. 몇 Тийм. 명이에요? Хэдэн хүн бэ? 6명. 6 хүн байна. 과연 적은 숫자는 아니죠. Тэгэхээр цөөхөн хүн бол биш. 다윗에게는 이미 6명의 왕비가 있었습니다. Давид бол 6 хатнтай байсан. 그런데 그 바세바가 어떻게 했어요? Тэгээ Батшаба гараад яасан бэ? 정욕이 일어났죠. Тэгээ өөрийнх нь одоо дургүйсэлтэй автсан гэсэн. 그걸 자제하지 못했습니다. Тэр зүйлээ захирч чадаагүй. 그래서 하나님께서 뭐라고 그래요? Бурхан тэгээд юу гэж хэлсэн бэ? 12장 12-ийн 8절을 보시면 8-аас харах юм бол 8절 같이 한번 읽겠습니다. 12장 8절 12-ийн 8-ыг хамт уншия. Бас чамд эзний чинь гэрээг мөн түүний эхнэрүүдийг өвөртчин нүгч Израиль болон Юдагийн гэрээг датгасан нь би билээ. Хэрвээ энэ дэндүү багтсан бол би чамд энэ мэд зүйлсийг илүү ихээр нэмж өгөх байсан. 자, 이스라엘 집도 이스라엘 백성도 맡기고 Израилийн ард түмнийг ч өгсөн байна. 너희 주인이 또 집도 맡기고 Өөрийнх нь гэрээг ч өгсөн байна. 너희 주인의 처녀도 얼굴을 부었다. Түүний эхнэрүүдийг ч өгсөн. 그런데 Тэгтэл 하나님 생각하기에 네 다윗에게 부족했다면 더 줬을 거다. Бурхны гараад Давидэд дутаж байсан бол илүү их нэмж өгөх байсан. 하나님께서 다윗에게 주신 게 부족하다는 얘기예요? 부족하지 않다는 겁니까? Тэгэхээр Бурхны Давидэд өгсөн зүйл нь дутуу гэсэн үг үү, дутуу биш гэсэн үг үү? 부족하지 않다는 뜻이잖아요. Дутуу биш гэсэн. 내게 부족했으면 더 주었을 거라고 얘기하시지 않습니까? Тэгээ чам дэндүү багтсан бол нэмж өгөх байсан гэж гарч байгаа. 다윗은 부족하지 않았어요. Давид бол дутаагүй. 근데 왜 바세바를 보냈습니까? Гэтэ яагаад Батшабатай завхаарсан бэ? 정욕 때문이죠. Өөрийнхөө одоо 우리도 дургүйслээс 마찬가지입니다. бидний хувьд ч гэсэн яа. 우리에게 있는 것 부족하지 않습니다. Бидэнд байгаа зүйл бол бидэнд дутуу биш. 부족하면 더 주신다고 했잖아요. Бурхан дутуу байвал илүү гэр нэмж 흔들어 өгнө. 넘치게 주신다고 하시잖아요. Бүр бэлхтэл дүүрэн өгнө гэж. 근데 우리는 어때요? Гэтэл бид яадаг? 조금 더 얻기를 원하죠. Түүнээс өшөө илүү их зүйлийг авах. 조금 더 받기를 원하죠. Өшөө илүү авахыг хүсдэг. 욕심이 있습니다. Бидэнд шунхаар. 그 욕심이 다윗은 어떻게 했어요? Шунал би 결국은 죄를 범합니다. Давид эцтэй шуналдаа автан гин нүглийг хийдэг. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч ялгаагүй. 조금 더 하기 위해서 Илүү их зүйлийг хийх юм. 수요 말씀 많이 안 해요? Эзний лав гарах үгэндээ ирдэг үгүй юу? 안 오잖아요. Ирдэг. 조금 더 하기 위해서 Илүү их зүйл хийхин тулд 교제도 빠지죠. нөхөрлөөс оцор. 조금 더 하기 위해서 Илүү их зүйлийг хийхин тулд 교사 준비도 못하죠. багш нарынхаа багшгаа бэлдэх ёстой зүйлийг бэлддэг. 세상 걸 얻기 위해서 조금 더 하다 보면 ертөнцийн зүйлийг олж авахын тулд 그 조금도가 зүйлийг хийх юм бол 결국은 하나님의 일에 방해가 된다는 거예요. тэр жоохон зүйл маань эцтэй бурхны ажлыг хийхэд цаад болдог. 다윗에게 말하잖아요. Давид ингэж хэлж байна. 너에게 부족한 것이 없다. Давид ч дутах 부족했으면 더 줬을 거다. Ирээ чам дэндүү багтсан бол би нэмж өгөх байсан. 우리에게도 말씀하십니다. Бидэнд ч гэсэн ингэж 우리에게 있는 것이 부족한 것이 아닙니다. бидэнд байгаа зүйл одоо бидэнд дутуу. 다윗에게 말씀하신 것처럼 더 주었을 겁니다. Давидэд үгээ айлцсан шиг бидэнд дутсан бол нэмж өгөх байсан. 근데 다윗은 그 정욕을 이기지 못했죠. Тэгээ Давид өөрийнхөө тэр хүсэл тачаалыг ялж чадаагүй. 그 위대한 왕도 결국 죄를 짓게 됩니다. Тийм агуу хаангууртай эцтэй гин нүглийг хийдэг. 결국 죄의 시작은 Гин нүглийн эхлэл нь 마음입니다. өмнө зүрх сэтгэл. 그래서 게으름을 피게 되죠. Түүнээс олоод залхуурдаг. 그때 눈앞에 죄를 짓는 것이 있으면 죄를 짓게 됩니다. Тэр үед мэдээм өмнө гин нүглийг хийх зүйл авах юм бол гин нүглийг бид хийдэг. 그때라도 말씀을 잘 생각했다면 하나님을 생각했다면 죄를 짓지 않았을 텐데 그걸 또 무시한 겁니다. Тэр үедээ одоо бурхны санаа, бурхны үгийг сансан бол түүний зүртэл үйл таваад гин нүглийг хийсэн байна. 왜요? 나가 정욕이 있었거든요. 우리는 хүсэл тачаал гэсэн. 우리를 주지 못하는 욕심이 있었던 겁니다. 우리를 다윗이 주지 못하는 욕심,
정욕을 주체 못했잖아요. Одоо Давид өөрийнхөө дур хүслийг одоо захирч чадаагүй. 결국 죄를 짓게 됩니다. Эцэстээ гин нүглийг хийв. 우리도 마찬가지죠. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаа. 다윗이 죄를 짓는 상황을 보면 Давидын гин нүгэл хийсэн тухайн нөхцөл байдлыг хараад үзэх юм бол 우리도 똑같은 상황으로 죄를 짓고 있는 겁니다. бид ч гэсэн яг л адилхан нөхцөл гин нүгэл хийгээд явж байгаа. 우리 자신이 생각해 봤으면 좋겠습니다. Бид өөрөө өөрсдийгөө бодож үзэх хэрэгтэй. 12장 1절 12장 사무엘하 12장 1절로 2-р Самуэль 12:1 1절만 읽겠습니다. нэгийг уншия. Дараа нь эзэн Натаныг Давид руу илгээсэн тэр Давид дээр ич. Нэгэн хотод хоёр хүн байжээ. Нэг нь баян, нөгөө нь ядуу зүдүүхэн байна. 여호와께서 나단을 보내셨습니다. Эзэн Натаныг илгээсэн. 왜 나단을 보내셨느냐? Яагаад Натаныг илгээсэн бэ? 다윗이 죄를 범하고 나서도 Давид гин нүгэл үлдснэхээ 그 죄에 대해서 하나님께 고백을 하지 않습니다. тэр гин нүглээ Бурханы өмнө өчөөг баг. 27절 11장 27절 11:27 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Гашуудлын үе өнгөрөхөд Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйг өргөөндөө авчруулав. Тэр эмэгтэй түүний эхнэр болж түүнд нэгэн хүү төрүүлв. 자, 우리아가 죽었습니다. 우리아 없음. 그리고 바세바를 데리고 왔죠. 바샤바가 오르다. 그리고 27절을 보면 어때요? 27 дээрээс нь 그 처가 харахад 아들을 낳았죠. тэр эмэгтэй хүү төрүүлсэн. 자, 임신한 후에 아들 낳기까지 За жимсэн болсноос хойш хүүг төрүүлэх хүртэл 시간이 흘렀겠죠. цаг хугацаа мэдээж орсон байгаа. 10개월 이상은 흘렀을 겁니다. Тэгж 10-аас дээш зоргосон баг. 아니면 1년이 흘렀을 수도 모릅니다. эсвэл 1 жил болсон ч гэж магадгүй. 그 시간 동안 다윗이 하나님께 회개했다는 말씀이 없습니다. Тэр хугацаанд Давид Бурханы өмнө гимшсэн гэсэн үг гардаг. 무슨 얘기예요? Юу гэсэн үг? 그 긴 시간 동안 다윗은 자기 잘못을 회개하지 않습니다. Тийм удаан хугацаанд Давид өөрийгөө буруу зүйл хийсэнгээд гимшээг баг. 하나님은 계속 기다리셨습니다. Бурхан бол түүнийг өргөжлүүлэн хүлээж байсан. 다윗이 회개할까지 기다리셨습니다. Давидыг гимших хүртэл хүлээж байсан. 근데 다윗이 회개하지 않자 어떻게 했어요? Гэтэ Давид гимшээг уучраас юу болсон бэ? 12장 1절처럼 12-ийн 1-дээр гарч байгаа шиг 나단을 보내서 다윗의 죄를 깨닫게 합니다. Натаныг илгээгээд Давидын гин нүглийг өөрт нь мэдүүлдэг. 하나님은 죄를 범했을 때 그걸 깨닫게 하시고 기다려 주십니다. Бурхан бидний гин нүгэл хийсэн үед маань хүлээж өгдөг. 회개하기를 기다리셔. Гимшгийг маань хүлээж өгдөг. 하지만 기다리다가 그 깨닫지 않으면 어떻게 해요? Гэтэ гимшиг хүлээж байгаад бид гимшихгүй болох. 나단을 보내서 깨우치는 것처럼 Натаныг явуулаад түнд гин нүглийг мэдүүлсэн шиг 다윗에게 그 죄를 깨닫게 하고 회개하게 하는 것처럼 Давидэд өөрийн гин нүглийг ухааруулж гимшүүлсэн шиг 우리에게도 마찬가지입니다. бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 우리에게도 하나님께서 말씀으로 깨우치게 하고 사랑과 상황을 해서 깨우치게 하는 겁니다. Тэгээ бурхан ч гэсэн биднийг үгээр дамжуулан, нөхцөл байдлаар нь дамжуулан эргээд сэрээж өгдөг. 여기 잡아주시고요. Үнийг авчиргаар тагтдаг. 요한일서를 보시면 Нэгдүгээр Иохан номоос хамаарай. 요한일서 3장을 보시면 Нэгдүгээр Иохан 3장 3 20절로 21절 20-21 같이 읽도록 하겠습니다. хамт уншия. Зүрх маань биднийг яллах ямар ч зүйлд тэгэх болно. Учир нь бурхан бидний зүрхнээс авуугаа бөгөөд бүхнийг мэддэг. Хайртууд минь зүрх маань биднийг яллахгүй бол бид бурханы өмнө зоригтой байж. 자, 무슨 얘기냐면 Юу гэсэн үг вэ гэхээр 우리는 죄를 지으면 우리 마음에 어떤 일이 생겨요? гин нүгэл хийсний дараа бидний зүрх сэтгэл юу бодогддог вэ? 여기처럼 우리 스스로 책망할 것을 느끼게 됩니다. Энд дээр гарч байгаачлан бид өөрөө өөрсдийгөө зэмлэхээ гэсэн. 왜냐하면 우리 안에 선한 양심이 있기 때문에 그래요. Яагаад гэвэл бидний дотор сайн мэс чанар гэж байгаа. 20절에 있는 것처럼 21 дээр гарч 우리의 байгаа. 마음보다 크신 하나님께서 그걸 모르시냐는 겁니다. Бидний 21절에 20절에 보시면 20 дээрээс гарах юм бол 하물며 우리 마음보다 크시니까 우리의 마음을 모르시냐는 거예요. бидний зүрхнээс авгаа бөгөөд бүхнийг мэддэг гэж гарч. 우리 마음을 책망하게 있게끔 만드는 이유가 뭐냐? 회개하라고 하시는 겁니다. Тэгээ бидний гин нүглийг яагаад зэмлдэг вэ гэхээр гимшээсэй гэсэн бэ. 다시 본문을 가보시면 дахиад оршуулга руу очиж. 다윗에게도 분명히 이런 마음이 있었을 겁니다. Давид ч гэсэн Давид ч мөн гарцаагүй ийм сэтгэл байсан байгаа. 그런데 어때요? Тэгээ юу болсон бэ? 다윗은 이 마음의 책망을 무시하고 살았던 겁니다. Давид ингэж зэмлсэн ч гэсэн түүнийг үл таагаад амьдарсан. 만약 이걸 빨리 회개했었다면 Магадгүй үүний хурдхан гимшсэн бол 다윗에게 그 징계가 어땠을까요? Давидын авсан сахилчуулт нь яах байсан бэ? 줄어들지 않았을까요? Илүү багасах байсан баха. 이것을 빨리 알고 돌이켰다면 Үүний хурдан мэдээж аваад хурдан иргсэн бол 아마 다윗에게 내리는 징계가 적어질 수 있을 겁니다.
다윗이 болсон сахилгажуулалт гэсэн илүү багасаа байсан баг. 근데 이 다윗은 그 기간 동안 절대 회개하지 않았어요. Тэгээ Давид энэ хугацааны туршид ердөөс гимшээ. 마음에 책망함은 있었지만 회개하지 않았어요. Тэгээ сэтгэлийг зэмсэн ч гэсэн тэрийг гимшээ. 하나님 기다리셨고 Бурхан хүлээж 결국 어때요? эцэстээ юу болсон бэ? 나단을 통해서 경고하신 거예요. Натанаар дамжуулан сануулж байгаа. 그때 다윗은 어땠어요? Тэр үед Давид яасан бэ? 5절 5 같이 읽겠습니다. 12-ийн 5-ыг хамт уншаа. Тэгэхэд Давид тэр хүнд ихэд хэлэг нэрч Натанд эзэн амт үүнийг үлдэх чинь нүгэг. 그 이야기 듣고 어때요 다윗은? Түүнийг сонсоод Давид яасан бэ? 분해했죠. Уурсан. 자기 얘기인 걸 몰랐던 겁니다. Өөрийнхөө талаар ярьж байна гэдгийг мэдээгүй. 나단이 비유를 얘기했을 때 자기 그 사람 죽어야 한다고 얘기했습니다. Натан дүнд зүгээр л яг хэлэхэд тэр хүн болохгүй ёстой гэж хэлсэн. 그게 누구예요? Хэний талаар ярьжсэн бэ? 자기였다는 거예요. Өөрийнхөө талаар ярьж. 자기가 그런 죄를 저지른 걸 알게 된 겁니다. өөрийгөө ийм гин нүглийг хийсэн гэдгийг мэдэж авсан баг. 그때 다윗은 어때요? Тэр үед Давид 자기의 잘못을 회개하죠. өөрийнхөө гин буруу гимшдэг баг. 자기의 잘못을 깨닫게 되는 겁니다. өөрийнхөө гин буруу ухаарчдаг байгаа. 결국 그래서 다윗은 회개하게 됩니다. Давид ингэснээр гимшдэг. 하지만 이 죄에 대해서는 어때요? Тэгээ гин нүглээ яасан бэ? 하나님께서 그 다윗을 죽이진 않지만 분명히 그 죄에 대한 대가를 내리십니다. Тэгээ бурхан Давидыг өхүүлээгүй ч гэсэн гин нүглийн төлөөсөө донд өгч байгаа. 10절로 10-аас 12절 12 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Тиймээс одоо чиний гэрээс хизээж ив залахгүй. Учир нь чи намайг бүр тамсарлаж хийд хүн Уриагийн эхнэрийг өөрийн эхнэр болгон авсан гэлээ. Бас эзэн ингэж алдаж байна. Үзэх тун. Би гэрийнхний чин дотроос чиний эсрэг бузар хөнөөлийг гаргана. Би чиний нүдэн дээр эхнэрүүдийг чинь навч хүчит чинь өгнө. Тэр хүн гигийн цагаан өдөр чиний эхнэрүүдтэй одох болно. Чи энэ явдлыг нууцаар үлдсэн бол харин би хамаг Израилийн өмнө гигийн цагаан өдөр үүнийг гүйцэлдүүлнэ гэсэн гэж хэлв. 하나님께서는 회개한 다윗의 생명은 지켜주셨지만 거기에 대한 대가를 내리셨어요. Тэгээ бурхан Давидыг гимшгэд амь насыг нь хамгаалж өгсөн ч гэсэн гин нүглийг нь харин өгдөг ба. 징계를 내리셨다는 겁니다. сахилгажуулалтыг өгсөн. 사무엘 7장 14절 보시면 처음부터 진짜. 사무엘하 7장 14절 자, 사무엘하 7장 14절로 15절 한번 같이 읽겠습니다. 14-өөс 15 2-р Самуэль 7-гийн 14-өөс 15-ыг хамт уншъя. Би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно. Тэр гин бурууг үлдвэл би хүний саваа хүний хөвгүүдийн зодгороор түүнийг гисгэн. Би өмнөөс чинь зайлуулсан савуулаас хар инэрлээ авсныхаа адилаар избэж өөрийн чинь хар инэрлийг түүнээс салгахгүй. 솔로몬에게 하나님께서 말씀하시는 겁니다. Соломон бурхан ингэж хэлж байна. 네가 다윗의 길로 행하면 너에게 축복이 있겠지만 Давидын замаар явах юм бол чамд юрөөл байна. 행여나 하나님 말씀을 떠나고 순종하지 않는다면 Тэ бурханы үгээс холдож дуулууртаа хандахгүй. 그래서 죄를 범하게 된다면 Гин нүгэл үлдэх юм бол 14절에 있는 말씀처럼 14 дээр гарч байгаачлан 징계할 건데 сахилгажуулна. 어떻게 할 거냐? Яаж сахилгажуулах вэ? 사람의 막대기와 Хүний саваа, 인생의 채찍으로 징계한다는 겁니다. хүний хөвгүүдийн зодуур гэсэн. 이게 우리에게도 마찬가지죠. Бидний үед ч гэсэн ялна. 우리에게도 죄를 범하면 징계가 있습니다. Бид ч гэсэн гин нүглийг үлдэх юм бол сахилгажуулдаг. 사람의 막대기와 인생 채찍으로 징계하신다는 겁니다. За хүний саваа, хүний хөвгүүдийн зодуураар бидний хэсгээд. 다윗에게는 어떤 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계하셨느냐? Тэгвэл Давидыг ямар хүний саваа, ямар хүний хөвгүүдийн зодуураар сахилгажуулсан бэ? 자기 아들 암논, Өөрийнх нь хүү авно. 압살롬이 어때요? Авсалом 죽이게 됩니다. түүний хүнөө. 자기 아들끼리 살인하게 되는 인생의 채찍을 경험하게 되죠. Өөрсдийн хүүхэд нь биенийг хүнөөж байгаа тийм амьдралын одоо зодуураар түүнийг сахилгажуулдаг байна. 그런 징계만 있는 게 아닙니다. Зөвхөн ийм сахилгажуулдаг. 압살롬이 어때요? Авсалом яах 자기 вэ? 아버지 다윗을 대적하게 되죠. Өөрийнхөө эцэг болох Давидын өдөөс эсэргүүцсэн. 사람의 막대기로 다윗을 징계하는 겁니다. Хүний саваагаар Давидыг сахилгажуулж байгаа. 압살롬 자기 자식을 패서 도망가는 다윗에게 누가 요구를 합니까? За тэгтэл Авсалом буюу өөрийнхөө хүүгээс зогтож аваа Давидэд 시므이라는 백성이 돌을 던지면서 욕을 하죠. Шимей түүнийг одоо чулуу шидэрмэж хараадаг байгаа. 시므이라는 사람 막대기로 다윗을 징계하는 겁니다. Шимей гэсэн хүний саваагаар Давидыг сахилгажуулсан байна. 우리도 마찬가지입니다. Бидний үед ч гэсэн ялгаагүй. 여러분 하나님께 죄를 Та 범하잖아요. бурхны өмнө гин нүглийг хийх юм бол 그 죄에 대해서 회개를 하면 용서를 해주십니다. тэр гин нүглийг гин нүглийн талаар гимших юм бол уучлалдаг.
하지만 벌은 받아야 한다. Гэхдээ шийдэл олох хэрэгтэй. 최근 들어서 나를 싫어하는 사람이 많이 일어난다. Эсвэл үед надад дургүй хүмүүс их олон болж байна. 나를 힘들게 하는 사람이 많이 일어난다. Намайг зовоодог хүмүүс олон байна. 생각해 봐야 돼. Их юм бол бодож үзэх 혹시 хэрэгтэй. 내가 하나님께 죄를 범하고 있지 않은지. Магадгүй би бурхны өмнө гин нүглийг хийж байгаа юм. 나에게 어려운 일들이 많이 일어난다. Надад хэцүү зүйл их олон тохиолдлоо. 생각해 봐야 돼. Тэгвэл бодоод үзэх хэрэгтэй. 그게 연단일 수도 있지만 Тэр маань одоо зүгээр нэг одоо шалгуур байж болох ч 내가 гэсэн 하나님께 죄를 범하고 있다는 증거일 수도 있습니다. би бурхны өмнө гин нүглийг хийж ийна гэсэн баталгааж байж болно. 나다야 선지자를 통해서 하나님께서 말씀하신 대로 Натан иш үзүүлэгчээр дамжуулан бурхан үгээ альцсан шиг 다윗은 그 죄에 대한 징계를 받았습니다. Давид өөргөө гин нүглийн шийдэлийг авдаг байна. 근데 그 징계를 받는 다윗의 태도가 너무나 중요합니다. Гэтэ тэр сахилгажуулагдж байгаа Давидын хандлага их чухал. 사무엘 12장 13절을 보시면 2-р Самуэль 12-ийн 13-ыг 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншийе. Тэгэхэд Давид Натанд би эзний эсрэг нүгэл үлдлээ гэв. Натан Давидэд эзэн чиний нүглийг тайлсан тул чи өгөхгүй. 자, 그 나단 선지자가 다윗한테 얘기했을 때 뭐라고 했냐? Натан иш үзүүлэгч Давидэд өөрийн талаар хэлэхэд 당신이 하나님의 말씀을 업신여기고 하나님을 업신여겼으므로 칼이 당신의 집안을 따라다닐 거다. за чи бурхны үгийг таамсарлаж бурхны үгийг таамсарсан учраас чиний гэрийн араас ил дагаад байгаа болно. 당신의 처들이 다 빼앗김을 당할 거다. Эхнэрүүд чинь бүгдээрээ бодлоолно. 선지자 나단이 그렇게 얘기했을 때 다윗의 반응은 뭐였냐? Шийдвэрлэгч Натан ингэж хэлэхэд Давид ямар хариу үйлдэл гаргасан. 네가 뭔데 나한테 그렇게 얘기해? Чи хэн болоод надад ингэж 난 왕이다. Би бол хаан. 너는 백성이잖아. Чи бол ард иргэд. 이렇게 얘기를 안 했어. Миний ард таа гэж хэлээгүй. 나단 선지자를 하나님의 말씀을 전하는 사람으로 받았습니다. Натан иш үзүүлэгчийг бурхны үгийг дамжуулдаг иш үзүүлэгч гэж хүлээж авсан. 하나님에게 대하는 것처럼 얘기했단 겁니다. Бурхантай харьцаж байгаа шиг түнд ч мэд хийж байгаа. 비록 사람 나단 선지자 입을 통해서 얘기를 들었지만 За хүний амаар Натан иш үзүүлэгчийн амаар энэ үгийг сонссон ч гэсэн 그 누구의 말씀이에요? энэ хэний үг гэсэн бэ? 하나님의 말씀으로 받은 겁니다. Бурхны үг гэж хүлээж авсан. 하나님 앞에 죄를 인정합니다. Бурхны өмнө гин нүглээ зөвшөөрч байгаа. 그 10절에 뭐라고 그래요? 13 дээр юу гэж байна? 내가 여호와께 범죄하였노라. Би эзний эсрэг нүгэл үлдлээ гэсэн. 그 나단 선지자의 말을 그대로 받아들이고 자기 죄를 인정했습니다. Натан иш үзүүлэгчийн үгийг тэр чигээр нь хүлээж аваад өөргөн гин нүглийг хүлээн зөвшөөрсөн. 사무 28장에도 있죠. 6-р дугаар 28 дээр 자기 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 тэгээ өөргөө гин нүглийг одоо даалтдаг хүн амжилт нь хүрхгүй. 죄를 자극하고 버리는 자는 어떻게 한다고요? Тэгж гин нүглийг хүлээн зөвшөөрөөд улаа байлаа гэсэн юм. 불쌍히 여기를 받는다. За тэрээр өшөөд 다윗은 나단 선지자의 책망에 자기 죄를 인정했습니다. Давид Натан иш үзүүлэгч өөрийг зэмлэхэд гин нүглийг хүлээн зөвшөөрдөг. 그리고 자기 죄를 하나님께 인정하고 자복했습니다. Тэгээд өөргөө гин нүглийг бурхны өмнө хүлээн зөвшөөрөөд өчтдөг байна. 그때 어때요? Тэр үед яасан? 다윗은 세워질 수 있었던 겁니다. Тэр үед Давидыг дахин босгосон. 똑같은 상황에서 다른 행동을 한 사람이 있어요. Яг адилхан нөхцөл байдалд өөр үйлдэл хийсэн байгаа. 여기 잡아두시고요. Энийг авч байгаараа тагтагаад 사무엘 하 2-р Самуэль 사무엘상 죄송합니다. 사무엘상 15장. 사무엘상 15장 1-р Самуэль 15 20절로 20-аас 21절 21 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Саул Самуэльд би эзний дуу хоолойг дуулууртай дагаж эзэн намайг илгээсэн аян замд явсан билээ. Би Амалекийн хаан Ахагийг авчирч Амалекчүүдийг бүс тэмдэрсэн билээ. Гэвч ард олон Гэлхал таны бурхан эзэнт нэдэрч тахын тулд олдсноос буюу хориг зэртэй эмсаас хамгийн санхан бүхрийг авчирсан билээ гэв. 자, 사울 왕을 하나님께서 겸손한 사람으로 왕을 세웠습니다. За, бурхан Саул хааныг даруй хаан болгон таньсан. 그래서 사울이 싸우는 곳에 늘 함께 하셨기 때문에 사울이 늘 이겼다고 하셨습니다. Тэгээ Саулын дайдаж байгаа бүх газарт хам байсан учраас Саул дайнда ялдаг байсан гэж гарч байгаа. 그런 사울에게 하나님께 명령하셨습니다. Ийм байсан Саул бурхан үгээ альцсан. 지금 아말렉을 쳐라. Амалекчүүдийг одоо эзлэн хээ. 진멸하라. Түүнийг тэдний хүн нөө. 모든 것을 다 진멸하라고 했습니다. Бүгдийг нь хүн нөө гэж хэлсэн. 그때 사울이 어때요? Тэр үед Саул яасан. 거기 가서 Тэнд очсон. 사울 자기가 보기 좋은 양과 짐승들은 다 취했죠. За хамгийн сайн хоньнууд амтдыг нь өөрөөх болгосон. 그리고 아가 왕도 죽이지 않았습니다. Тэгээд Ага хааны ч гэсэн хүн нөгөөгүй. 그것을 책망하는 사무엘에게 뭐라고 얘기합니까? Түүнийг нь зэмлэж байгаа Самуэль юу гэсэн бэ? 나는 여호와의 목소리를 청정했습니다. Би эзний дуу хоолой дуулууртай дагсан. 순종했다는 거예요. Би дуулууртай адсан гэсэн.
근데 이 소리는 뭡니까? Гэхдээ одоо ингэж хэлж байгаа чинь юу юм бэ? 그때 이게 뭐라고 그래요? Юу гэсэн бэ? 이것은 Энэ 백성이 남긴 겁니다. нь Мард иргэдийн одоо үлдээсэн юм аа. 왜냐하면 Яагаад гэвэл 하나님께서 제사하려고 одоо бурхан би дахил өргөх гэж. 하나님께서 제사를 받기를 원하십니까? Бурхан одоо өөрт нь дахил өргөөсэй гэж хүсдэг. 22절 같이 한번 읽겠습니다. 22-ыг нь хамт уншия. Самуэль эзний дуу хоолойг дуулууртай дагах нь шатаал дахил нэдлэх тахилуудаас илүүхээр эзнийг баярлуулах болсон. Харах тун дуулууртай дагах нь нэдлэх тахилаас илүү анхааран үзэх нь хуцын үгнээс илүү. 자, 사울은 제사를 드리기 위해서 남겼다고 얘기했어요. Саул болохоор дахил одоо дахихын тулд үнийг үлдээсэн гэж. 그때 하나님 뭐라고 하세요? Тэр үед нь бурхан юу гэсэн? 내가 순종하는 것보다 제사 드리는 걸 좋다고 생각하겠느냐? За дуулууртай дагахаас илүү шатаал дахил эзэн илүү баярлах. 순종이 좋은 겁니까? 제사가 좋은 겁니까? Дуулууртай хандахад нь баярлах уу эсвэл дахил өргөхөд нь баярлах уу? 하나님은 제사보다 순종을 더 좋아한다는 거예요. Бурхан дээр дахлаас илүүгээр дуулууртай хандахад нь баярлах гэсэн. 사울은 변명을 하잖아요. Саулаа шалтгаан тавьсан. 왜 남겼습니까? Яагаад ингэж үлдээсэн? 제사하려고 해요. Тэгсэн чинь одоо дахил өргөх. 하나님 말씀 뭐였어요? Бурханы үг нь юу байсан бэ? 진멸하라. Тэдний бүгдийг нь угс тэмтэр. 그 진멸을 안 했을 때 사울의 입장은 뭐예요? Тэгвэл тэдний хүнөөгөө байна гэдэг чинь Саулын байр суурь нь 하나님께서 말씀하시는 걸 받아들이지 않고 변명을 하게 됩니다. Бурханы хэлсэн үгийг хүлээж авахгүйгээр үдсэн шалтгаан тавьсан. 결국 하나님을 인정하지 않고 업신여기면 어떻게 돼요? Бурханы бүлээн зөвшөөрөхгүй Бурханы үгт хамсарлах юм бол юу болох вэ? 죄를 지게 되는 거예요. Гин нүглийг хийдэг. 그럼에도 불구하고 그 죄를 지적했을 때 회개하지 않는 경우가 어떻게 되느냐? Тэгсэн ч гэсэн гин нүглийг зэмлэхэд гимшгүй бол юу болох вэ? 23절 23 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Тэрслэн мэрэг түлхийн адил нүгэл бөгөөд гүжүүлэх нь ёс бусаагаад шүдэн мөргөх адил билээ. Чи эзний үгийг үлгэрхсэн тул эзэн бас чамайг үлгэрхсэж чи хаан байхаа боллоо. 자, 어떤 상황이냐면 사울은 죄를 범죄했죠. Ямар нөхцөл байдал гарсан бэ гэхээр Саул гин нүгэл хийсэн. 죄를 책망받았을 때 회개하지 않았습니다. Гин нүглийг зэмлэхэд гимшээг баг. 그 결과 어떻게 돼요? Эцэг нь үр дүн нь болсон байна. 왕이 여호와의 말씀을 버렸죠. Эзэн хааны үгийг одоо 그러므로 여호와께서 어때요? эзний үгийг игүүл хэрэгсэн тул 왕을 버린다. эзэн ч гэсэн чамайг хаан байлгах боллоо гэсэн. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 여러분 하나님께서 교사를 세워 주셨죠. Бурхан таныг одоо багшийн үйлдэл тамдсан байна. 교사 일을 열심히 하고 계실 겁니다. Багшаа үйлчлэг бол хичээнгүй хийж байгаа. 행여나 죄를 범했을 때 Гэхдээ гин нүгэл хийх үед 책망을 받게 되잖아요. гин нүгэл хийх би зэмлүүлдэг. 말씀으로 책망을 받을 수 있고 Үгээр 우리 зэмлүүл. 양심으로 느낄 수도 있고 Мэс чанараар өгөр мэдэрч. 교제 가운데 책망을 받을 수도 있습니다. Одоо нөхөрлөг явцад гин нүглээ гэсэн зэмлүүлж болно. 그때 어떻게 돼요? Тэр үед яах юу вэ? 회개해야 합니다. Яах ёстой вэ гэхээр 회개하지 않으면 어때요? гимших ёстой. Гимшихгүй бол 회개하지 않는 사람은 하나님께서 쓰시지 않습니다. гимшдэггүй хүнийг бурхан ашиглахгүй. 사울 왕을 버리셨습니다. Саул хааны байсан. 똑같은 상황이 바울에게도 있습니다. Яг адилхан нөхцөл байдал Паулд ч юм. 바울도 이 상황과 비슷한 말씀을 했죠. Одоо Паул гэсэн энэ үгтэй төстэй үг хэлсэн. 고린도전서 9장을 보시면 1-р Коринт 9-өөс гарсан бол 고린도전서 9장 1-р Коринт 9 27절 27 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Харин ч бусдад тунхагсан атлаа өөрөө тэмцээгүй байх вэ гэсэндээ биеэ залхаж болчилдаг. 우리 교사들 꼭 이 말씀을 깊이 생각해야 될 것 같습니다. Манай багш нар энэ үгийг заавал гонцгий бодож үзэх хэрэгтэй. 바울이 자기 몸을 쳐서 복종시킨 이유는 뭐냐? Паул яагаад өөрийнхөө биеийг залхаан боочилдог байсан бэ? 내가 남에게 전파한 후에 Бусдад тунхагсан атлаа 바울이 복음을 계속 전하고 있잖아요. Паул баян сайн мэдээг тарааж ирсэн. 많은 사람들에게 복음을 전하고 있습니다. Маш олон хүмүүс сайн мэдээг тараасан. 어느 상황에서도 전하고 있죠. Хэцүү нөхцөл байдалд сайн мэдээг. 그렇게 전하고 있는 상황인데 Тэгээд сайн мэдээг тарааж ирсэн. 내가 도리어 버림이 될까 하는 거야. Би өөрөө одоо тэмцээгүй байх вэ? 무슨 얘기예요? Гэсэн үг. 바울이 복음을 전할 수 있는 이유는 무엇입니까? Паул яагаад сайн мэдээг тарааж байгаа вэ? 내게 주신 은혜. Надад өгсөн нэг үс. 하나님이 함께 하시기 때문에 그럽니다. Бурхан өөртөө хамт байсан. 하나님이 열어주시기 때문에 복음을 전할 수 있는 겁니다. Бурхан нээж өгсөн учраас сайн мэдээг тарааж байгаа. 하나님이 쓰시기 때문에 복음을 전할 수 있는 거예요. Бурхан хэрэгжилж байгаа учраас сайн мэдээг тарааж байгаа. 근데 버리려는 뭡니까? Гэхдээ тэмцээгүй байх вэ? хаягдах вэ гэсэн нь юу гэсэн үг вэ? 하나님이 더 이상 쓰지 않는 겁니다. Бурхан намайг ашиглахаа болох вэ? 어떨 때? Ямар үед?
불순종하였다. дуулуур байна. 그래서 내 몸을 쳐서 복종시킨다는 겁니다. Тийм учраас би өөрийн биеийг залхааж боолчилдаг гэсэн. 우리 육신은 하나님 말씀을 순종하기 싫어하죠. Бидний махан бие бол бурхны үгэнд дуулуур байна. 성령과 거슬러 싸우는 우리 육체 정욕을 제어하라. Ариун сүнсний эсрэг тэнцдэг махан биеийн дур хүслүүдээс тохиолдсон. 바울에게 역사했던 그 육체의 소욕이 우리에게도 있다는 겁니다. Паул дэжсэн тэр махан биеийн дур хүсэл бидэнд ч юм байна. 바울에서 날마다 죽노라. Паул тийм учраас би өдрөөр 자기 몸을 쳐서 복종시켰습니다. өөрийнх нь биеийг залхааж боолчилдаг гэсэн. 왜? 하나님 말씀에 복종할 때 하나님이 자기를 쓰셨기 때문에 그래요. Бурхны үгэнд захиралт үед бурхан өөрийг нь ашигладаг байсан. 그래서 그를 통해서 그 많은 복음의 역사가 있었던 겁니다. Тийм учраас Паулаар дамжуулан сайн мэдээний агуу үйл хэрэг явуулсан. 우리도 마찬가지입니다. бидний хувьд ч гэсэн 우리를 юм. 통해서, Биднээр дамжуулан, 나를 통해서 надаар дамжуулан 하나님의 복음의 역사, бурхны сайн мэдээний үйл хэрэг, 하나님의 일을 하시기 위해서는 бурхны ажлыг хийхийн тулд 우리는 어떻게 돼요? бид яах ёстой вэ? 내 몸을 쳐서 복종시켜야 돼요. өөрийнх нь биеийг залхаа дуулуурт түн захирах ёстой. 하나님 말씀에 순종할 때 하나님이 우리를 쓰시는 겁니다. Бурхны үгэнд дуулууртаа амтгүй бурхан биднийг ашигладаг байгаа. 당연히 우리가 불순종했을 때 어때요? Бид харин дуулуургүй амтвал яах вэ? 요한일서 5장에도 있지만 Нэгдүгээр Иохан номон дээр ч гэсэн байгаа. 우리 죄를 자복하면 어때요? Бид өөрсдөө гин нүглийг 우리를 дуулаад 깨끗하게 биччихлээ. 하십니다. Бидний одоо цэвэр бич тооцсон. 우리를 회복시켜 주십니다. Биднийг дахин сэргээж. 이제 바울은 어떻게 했어요? Паул 아니, яасан? 근데 사울은 어떻게 했어요? Саул яасан бэ? 끝끝내 자기 죄를 인정하지 않았죠. Эцсийн үрдэл өөрийнхөө гин нүглийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. 여호와의 말씀을 버렸으므로 Эзний үгийг хайсан. 여호와께서 왕을 버리셨나이다. Эзний үг үл хэрэгсэн учраас эзэн ч гэсэн чамайг үл хэрэгсэн. 결국은 어때요? Эцэст нь юу болсон бэ? 사울왕은 회개치 않음으로 버림을 받았어요. Саул гимшээгүй учраас хаягддаг байна. 다윗왕은 어때요? Давид харин яасан бэ? 자기 죄를 회개했죠. өөрхийн гин нүглийг 그 гимшсэн. 회개 모습이 어디에 나타나냐? Тэр гимшиж байгаа дүр төрх нь хаана гардаг вэ? 열왕기상 1장에 보시면 нэгдүгээр хаад нэгээс нэгдээрээс гарах. 책망을 받았을 때 회개한 다윗왕은 그 이후에 어떻게 살았느냐? Түүний зэмлэхийг гимшээд Давид түүнээс гош яаж амьдсан бэ? 열왕기상 1장 Нэгдүгээр хаад 1 1절로 нэгээс 2절로 4절까지 2-4 хүртэл 같이 한번 읽겠습니다. хамт уншия. Зарцнаар нь түн бидний хаан эзний өмнө үйлчлэн зогсож асарч өвөрт нь нэвцснээр хаан эзэн маань дулаацах тийм нэгэн онгон охиныг ирж олцгоё гэв. Тэд Израилийн нутаг дэвсгэр даяар гоо үзэгсэнтэй охиныг хайж шүнэн охин Абишагийг олж хаан дээр авчирлаа. Тэр охин маш гоо үзэгсэнтэй байсан бөгөөд хааныг асарч хаанд үйлчлэв. Гэвч хаан түнтэй ингэр зургасангүй. 자, 다윗 왕이 나이가 먹었습니다. Давид хаан насан дөр болсон. 나이가 먹으니까 몸이 차졌던 거예요. Насан дөр олоод биеийн ч гэсэн. 그래서 신복들이 아름다운 동녀를 어린 여자를 구했습니다. Тэгээд одоо зарцнаар нь болохоор залуухан эмэгтэй болсон. 그래서 다윗 왕은 수종하게 했어요. Тэгээд Давид хаантай нэг оронд оруулах гэсэн байна. 근데 그때 다윗 왕이 어떻게 Тэр үед 했어요? Давид хаан яасан бэ? 4절 같이 한번 읽겠습니다. Дөрвийг хамт уншия. Тэр охин маш гоо үзэгсэнтэй байсан бөгөөд хааныг асарч хаанд үйлчлэв. Гэвч хаан түнтэй ингэр зүгүүлсэнгүй. 이 동녀는 심히 아름답다 그랬죠. Энэ тэр охин маш гоо үзэгсэнтэй байсан. 그런데 어때요? Тэгээд юу болсон бэ? 다윗이 동침을 하지 않았어요. Давид түнтэй ингэр зүгүүлсэнгүй. 왜요? Яагаад? 그 바세바의 일을 아직도 기억하고 있는 거예요. Бачабата гэсэн гинүглээ одоо хүртэл санаж байсан. 그때 자기 행동을 분명히 뉘우쳤던 겁니다. Тухайн үеийн өөрийн гинүг одоо хийсэн зүйл гимшсэн байна. 그래서 나이 먹은 이 다윗은 그때 회개했던 것을 잊지 않고 그때도 그 죄를 짓지 않았던 겁니다. Давид насан дөр болсон ч гэсэн өөрийнхөө хийсэн гинүглийг мартаагүй энэ үед ч юм яг адилхан гинүглийг хийгээгүй. 그래서 다윗에게 하나님께 이렇게 말씀하십니다. Давидэд бурхан ингэж альдаж байгаа. 열왕기상 15장 Эдгээр хаад 15 열왕기상 15장 15-ын 5절 보시면 같이 한번 읽겠습니다. 5-ыг нь хамт уншия. Учир нь Давид эзний мэлмийн өмнө зүг зүйтэйг үлдэж хийдгүн Уриагийн хэргийг тооцвол амьдралынхаа бүх өдрүүдэд эзний түүн тушаасан ямар ч зүйлийг зөрчсөнгүй. 뭐라고 써 있어요? Юу гэж хэлсэн бэ? 다윗이 햇사람 우리에게 했던 일 외에는 어때요? Давид Уриагийн тэр хэрэгээс өөр түүнийг тооцвол 정직히 하고 모든 것을 어기지 않았다고 했죠. амьдралынхаа бүх өдрүүдэд зөв шудраг байсан. Зүйтэй зүйлийг үлдэж байсан. 바세바를 범하고 Давид Бачабадагийн нүглийг үлддэг. 그것을 감축해서 우리아를 살해했습니다. Түүнийг нуухын тулд Уриаг өгнөдөг. 그걸 회개하고 있지 않다가
гимшгүй байж байгаа. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 그 죄를 책망했을 때 Бурхан Натан гişүүд зүйлчээр дамжуулан гим нүглийг нь зэмлэх үед 그때 자기 회개, 자기 죄를 인정했습니다. тэр үед өөрийн гим нүглийг бүлээн зөвшөөрсөн. 그리고 어때요? Тэгээд 그 이후에 어때요? түүнээс хойш яасан бэ? 이 말씀을 보면 Энэ үгэн дээрээс харвал 죄를 짓지 않았다는 거예요. гим нүглийг үлдээвэ гэж 아까 харж байгаа. 여러분께서 1장 3절 4절 읽은 것처럼 나이 들고 심히 안 했던 여자를 줬을 때도 동침했습니까? 안 했습니까? Нэгдүгээр хаад 1-ийн 2-аас 4 дээр гарч ирсэн. Одоо маш үзэсэндээ эмэгтэйг авчирсан ч түүнтэй ингэр зөрүүлсэн нь үгүй юу? 동침하지 않았어요. Ингэр зөрүүлээгүй. 그래서 하나님께서 사도행전처럼 다윗을 평가하신 겁니다. Тийм болохоор Үлс ном дээр гарч байгаачлан Бурхан Давидыг ингэж дүгнсэн байна. 사도행전 13장 Үлс 13 22절을 다시 보시면 13-ийн 22-ыг дахиад харах юм бол 다시 한번 읽겠습니다. дахиад уншия. Тэгээд Бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуухан эсэнхүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. 내가 다윗의 아들 만나니 어떻다고요? Би Давидыг олсон. 내 마음에 합한 자. зүрх сэтгэлийн минь дагуухан гэж байна. 다윗의 전체 인생을 통해서 보면 Давидын одоо нийт амьдралыг наваад үзэх юм бол 하나님 보시기 어때요? Бурханыг харахад 마음이 합한 자라는 겁니다. тэрээр Бурханы зүрх сэтгэл нийцсэн. 죄가 없는 자가 아닙니다. Гин нүгэл хүн 실수하지 않은 자가 아닙니다. алдаа гаргаагүй нэг хүн бол биш. 죄는 지었고 Гин нүгэл хийсэн. 실수는 했지만 алдаа гаргасан. 회개하고 어때요? Гимшээ 하나님께 돌아온 자. Бурхан дахин ирсэн. 우리도 마찬가지입니다. Бидний ярьж минь ялгаагүй. 우리 가운데 죄를 질 수 있습니다. Бид бол гин нүгэл хий. 괴로움에 의해서 өөрийн залхуугаар 내 눈앞에 필요한 걸 둠으로 인해서 өөрийнхөө нүдний өмнө хэрэгцээгүй зүйлийг 하나님 байсан. 말씀을 경홀히 여김으로 인해서 Бурханы үгийг үл тоосноос хойш 세상의 종교과 안목 경영 인생의 자랑 때문에 энэ ертөнцийн бардамнал нүдний төсөл ачаал амьдралын бардамлаас болоод 죄를 범할 수 있습니다. гин нүглийг хийж болно. 하지만 하나님의 책망이 있잖아요. Гэтэ Бурхан зэмлэж байгаа. 회개해야 합니다. Бид гимших байсан. 회개하고 어때요? Гимшээд явах нь 하나님께 돌아올 때 Бурхан руу эргэж ирэх. 자기 자리를 자복할 때 өөрийнхөө гин нүглийг одоо буруу зүйлийг өчөг үед 다윗을 세워주신 것처럼 Давидыг дахин босгож 우리를 또 세워주십니다. биднийг ч мөн босгож. 그리고 우리는 어때요? Тэгээд мөн бид 하나님의 일을 다시 하는 겁니다. Бурханы ажлыг дахин хийж чаддаг. 그때 다윗에게 했던 얘기가 이야기입니다. Тэр үед Давидыг хийсэн зүйл юм. 내가 다윗을 만나니 Би Давидыг олсон 내 마음에 합한 자. зүрх сэтгэлийн минь дагуу. 우리 교사분들도 그랬으면 좋겠습니다. Манай багш нар ч хүртэл ингэж амьдраасаа 죄의 ирсэн. 시작은 큰 것부터 시작하지 않습니다. Гин нүгэл бол том зүйлээс эхэлдэг. 작은 것부터 시작하거든요. Зөвхөн жижиг зүйлээс эхэлдэг. 행위나 죄를 졌을 때 내 마음에 책망할 것이 있으면 죄를 자복하고 회개하셔야 합니다. Магадгүй гин нүгэл үлдчихсэн бол зүрх сэтгэлд нь одоо буруу зүйл байгаа бол түүнийг eel гарган гимших хэрэгтэй. 그걸 포기하려면 결국 사울처럼 버림을 당하는 겁니다. Хэрвээ тийхгүй юм бол 사울тай адилхан баян одоо үл тавдаж чадна. 다윗처럼 하나님 앞에 죄를 용서하시고 회개하고 자복하셔야 합니다. Давидтай адилхан өөрийн гин нүглийг Бурханы өмнө илчлэн гимших хэрэгтэй. 그때 하나님은 다윗을 세워주신 것처럼 우리 세워주시고 Бурхан тэр үед Давидыг босгон өгсөн шиг биднийг ч мөн босгож өгнө. 더 큰 일을 하시기 바랍니다. Биднэр дамжуулан агуу ажлыг хийх хүсэж. 그렇게 인생을 살았을 때 다윗을 평가하는 것처럼 우리를 그렇게 평가해 주시고 Ингэж амьдарсан үед Бурхан Давидыг дүгнсэн шиг бидний амьдралыг ч мөн ингэж дүгнэ. 주님 오시는 그날까지 Эцнийг ирэх тэр өдөр хүртэл 우리도 다윗처럼 회개하고 бид 하나님 ч Давид шиг гимшиж 다윗 같은 평가를 받는 교사분들이 되었으면 좋겠습니다. Давидтай адилхан одоо дүгнэгддэг багш нараас болоосаа гэж хүсэж байна. 자 말씀 마치고 Үгийн нүрээ дуусгая. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн амьдар шигш Бурхан минь баярлалаа. 다윗의 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 도와주시고 Давидын энэ хүүгээр дамжуулан өөрсдөө эргэж харахад тусална. 하나님의 말씀에 어긋나는 일을 했을 때 Тэгээ Бурхан таны үгийг үл таамсарсан зүйл байгаа. 하나님의 책망을 달게 받을 수 있도록 도와주시고 Тэгээ Бурхан танаас зэмлэлийг багвартаж чадхаар тусалж өгнө. 우리 죄를 자복하고 하나님께 돌아올 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Бид өөрсдийн гин нүглөө өчн Бурханы өмнө эргэж ирэхийг хүсэж байна. 다윗의 생을 끝마쳤을 때 하나님이 평가하신 것처럼 Давидын амьдралыг эцэст нь Бурхандаа дүгнсэн шиг 우리의 모든 삶을 살고 하나님께 다윗과 같은 평가를 받을 수 있도록 도와주시기를 원합니다. бид ч мөн бүхий л амьдралынхаа
Бүгд амьдралаа Бурхны өмнө Давидтай адилхан төгнүүлэхийг хүсэж байна. 아이들과 교전 선생님들에게 하나님의 지혜와 능력을 더하셔서 Хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөж байгаа багш нарт мэрхэн ухаан болон хүч чадлыг нэмэгч. 하나님이 말씀하시고자 하는 바를 하나님이 말씀하시는 방법대로 할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Бурхан таны заахыг хүсэж байгаа үгийг Бурхан таны хүсдэг арга замаар заахад тусална. 이 시간도 함께 해주신 것 감사를 Энэ 드리며 цагт хамтдаа байсан талархлаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.